yourself. Hi. Yeah, my name is... Okay. You called me. Sana. Sana. What are those? What are those? This is what you're going to read. Is this fun? Gary, pwede ba yung Paris yan? Gusto ka mag-read na? Ano ka ma-read? Ha? Please. No, I-promise naman ako. Yay. More. Asa mga kabalaan na? Si Ate Saiboy, katulog yung mga anak na. Ako, Ay, ikaw Siya ra. na to. sa office ni Daddy. Hello. Ano? Dali na lagi ka maka-learn. Dali kayo. Uy, kanta na siya. Die with a smile. Oh. Pakanta ka. Lahat Die with a na- smile. Kanta daw yung... Die. Die with a smile. Ako daw. If the world... Na. Sige, magpa-read na pili mo, Day. Sini. Sige na. Pag-listen. Please. This is a wall. Now there is another one. There are two of them. There are two. There are two. There are two. It's... No? Again ha. Dali. Down there is down. Kini siya. Wog ni siya. This is a wog. Dayon, naana po'y another one. Naanay, suha sa ilaha. How many of them? Duha ka. Two. 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 Kenny, what is... Two. It's... Sige, otro ha. Last. This is a wog. Now there is another one. There are two of them. There are two. Kaya atong i-record. Sige, very good. Sige ka. Puta, oy. Mama! Diyan na, wala na. Kini. Uy, high five. Wala na. Naglantaw mo. Agoy. Agoy. Wala din na. Nag-briefing. Kini. Kini siya. This is a gotch. Now there is another one. Saan siya? Dutch. Gotch. This is a gotch. Now there is another one. There are two of them. There are two. No, there are two of them. Diyan There nila. are Pili two. ka na lang ako ikuan. Diyan nila. Sige, otro ha. This is a gotch. Ang sa ganini? Gotch. Naadan si gotch og isa. Duha na sila. Duha na sila ka? How many of them? Hello, very good. Wala. Inatuon pag isbong. Very good lagi ka. Inatuon na nimo ka. Ha? Ha? Kasi nalibog na si Ma'am Ahad. Many cats? Cats. Kaz. Paano? Ne, another na pod. Ang tawag anin niya, Kaz. Kaz. There is another one. Then, naada na pod si Kaz og isa. So, there are two of them. There are two. Of them. Pariya ka sa imong gigat. Lagi mo siya kay there are two. There are two. So, malamang yan. Karid ka? Karid ka? Ni mo sa ni? Basta karid daw. Karid. Sige. There are two. Uy, kani mo. Hello. Okay. Paris. Okay, balik to. Sige, again. Kini siya. Ang sige, itawag ani? Kaz. Kaz. Count Very ko na ang good. Kaz. Count ko na. Pila ka ba? Ilang ang kabuk nga Kaz? I-count ko na. Duha. So, there are two. Ayun ba yun? There are two. Sige, sige. Pwede na Bisaya. Bisaya, ano eh? Mama. Sige, sige. Otro ha. Sige, tawag nila. Kaz. Kaz. Si isa ka Kaz na adan o isa. Pila na naman sila duha? Ay. Otro. So again, ikaw lang. Oo, gini mo. I-count daw pila sila? Duha.
Duha sila ka? Kaz. Okay, okay. Kumuta ni mo isa shampoo ni mo dai. Si Army. Ni Mami. Shampoo ni mo dahil wala ni gaingon nga. Asa ka maligo? Ayun siya, away. Ah! Hi, babies. Away, yun mo atong ano? Atong, yes? Kini siya. This is a man who knows how to wake. He is waking. He did the same thing gahapon, Yesterday. yesterday. English man siya. What did he do yesterday? He, He Okay, otro ha. Uy! Uy! Ay, ay. You forgot! Sorry. Ginata. Ano ka? Uy, mahulog! Ang tawag aning gihimo aning man kay waking siya. Pero sa ang man, Sa gali ang man, doon sa ang man. Waking. today. Oh, okay. Karon. Gahapon, isa yung gibuhat na Yesterday. Okay. Very good lagi siya. Kiss man Ako? ako. Ako? Ay, Nagpakis na ito. Hi, Mama Monster. pamili na siya master. Ang tawag ani nila Thor. Saan niyo? Saan niyo? Thor. Four! Yeah. Si isa ka Thor na ada ng isa. Pila na naman sila kabuok? Duha. Duha sila ka? How many There are left? two? There are two. Kami tawagan nila. Monsters. Pagkira na, mama. Kasabot na si mama. Di ba nabukso ng bata? Lagi, kung sa naman ipon na. Monsters ang tawag ni mo anak. Ah! Ah, Ay, as in, nakadungo siya. Ah, siya na mong guda na. Mawat mo siya Ah. ng story mo nun. Paano yun na? Kung sa dikit na, ikaw Sige, last. Last na lang eh. Ang tawag niyang monster. Okay na to. balik ka na, balik ka. Sige, Ang ito ha. din. Ang tawag nila ani Thor. Tour. Ang isa ka Thor na adan pa dyan isa. Pila man sila kabuok? Duha. Duha sila ka. Duha na ka. Okay. Nalibig-libig ko. Oh, that's Na thank you, ma'am. Thank you, Ma'am. Ayun na, I love you, ma'am. Look, I love you, ma'am. Uy, napalo! Uy, napalong! Agoy! My name Vlog, same lagi rin mo picture doon. Ria Sigario. Wow. Sigario. How old are you? 5 years old. Yay! This is some milk. 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 You love milk? Yeah. Yeah. I Hello, just okay na to? drink milk. As in, Mura to. I-off na na ako ha. Bye-bye. What's in Huh? Tissue. Tissue box. That's tissue. Yeah, mini tissue. plus in. What is your favorite game? Minecraft. I don't like Minecraft. I like Roblox. What is your avatar on